हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मलय एजुकेशन। तो आज आम षष्ठ क्लासर भूगोलर प्रथम अध्याय जोटा कि पृथ्वी और सौरजगत तार क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा। प्रथम क्वेश्चन था सौरजगत कहले कौन बुझ। आंसर कौन देला ना सूर्य ठाରୁ उत्पन्न होई शून्य रे घूरी बुलुथिबा 8टी ग्रह, 3टी वामन ग्रह, अनेक उपग्रह, ग्रहाणुपुंज, असंख्य उल्का और धूमकेतु नहीं सौरजगत गठित होइतिबा परिवार को सौरजगत कहा जाए। ख नंबर क्वेश्चन, दूरता क्रम रे सौरजगत रे ग्रह गुड़िकर नाम लेख। आंसर होची दूरता क्रम रे सौरजगत थिबा ग्रह गुड़िकर नाम होला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। पृथ्वी को कहीं अद्वितीय ग्रह बोली कहा जाए। पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह कहा जाए कारण पृथ्वी पृष्ठ रे अधिक गरम बा ठंडा अनुभूत हुए नहीं। एथिरे वायु, जल और अन्यान्य उपादान रहिथिबारु एहार पृष्ठ रे जीव जगत सृष्टि होई पारिछि और एहा विभिन्न प्रकार जीवजंतु एवं वृक्षलता मानकर आश्रयस्थल पालटि पारिछि। घ आमे सबुबले चंद्रर गोटे पार्श्व काहेकि देखुथाउ। आंसर हेउछि चंद्र निजर अक्ष चारिपटे बुलिबा पई एवं पृथ्वी चारिपटे परिक्रमण करिया पई प्राय 27 दिन 8 घंटा समय नहीं थाए। तेणु एहार आवर्तन और परिवर्तन समय प्राय समान होइतिबारु आमे सबुबले चंद्रर गोटे पार्श्व देखुथाउ। विश्व ब्रह्मांड काहाकु नहीं गठित। अनेक छायापथ, निहारिका बा नक्षत्रपुंज, तारका, नक्षत्र, ग्रह, ग्रहाणुपुंज, उपग्रह, उल्का, धूमकेतु इत्यादि को नहीं विश्व ब्रह्मांड गठित होइछि। उपग्रह काहाकु कहा जाए। निजस्व आलोक थिबा स्थिर आलोक देउथिबा जेउ ज्योतिष गुड़िक कौनसी ग्रह चारिपटे परिक्रमण करुथांती सेगुड़िक उपग्रह कहा जाए। निजस्व आलोक नथिबा स्थिर आलोक देउथिबा जेउ ज्योतिष गुड़िक कौनसी ग्रह चारिपटे परिक्रमण करुथांती सेगुड़िक उपग्रह कहा जाए। चंद्र पृथ्वीर एक उपग्रह। 6 नंबर क्वेश्चन दउछि सप्तर्षि मंडल साहाय्य तुम ध्रुव तारार अवस्थान किपरि निर्णय करिवो। सप्तर्षि मंडल मध्यरु पुलह और क्रतु नक्षत्र दुईटी को एक काल्पनिक रेखा साहाय्य जोग करी उत्तर दिग को बढ़ाइले ताहा जेउ उज्जवल तारा पाखरे पहुंचिबो ताहा ही हेउछि ध्रुव तारा। 6 नंबर क्वेश्चन, चंद्रपृष्ठ केउ केउ पदार्थ गठित। चंद्रपृष्ठ अनेक शिला, सुप्त आग्नेयगिरी, गह्वर, पर्वत और धूसर वर्षर विस्तीर्ण बालुकाराशि को नहीं गठित। ग्रहाणुपुंज क्या कहा जाए। आंसर होची सौरजगतर मंगल और बृहस्पति ग्रह रे थिबा बृहस्पति ग्रह मध्य रही असंख्य छोट छोट उज्जवल पिंड जेगुड़िक निजर कक्षपथरे सूर्य को परिक्रमण करिथांती सेगुड़िक ग्रहाणुपुंज कहा जाए। एगुड़िक एक बृहत ग्रहर भग्न अंश समूह बोली जଣା पड़िछि। छायापथ कहले कौन बुझ। शीत दिन आकाश रे उत्तर दक्षिण भाव रही धड़ा दिशुथिबा एक विस्तीर्ण आलोकपथ देखा जाए जहाँ असंख्य नक्षत्रपुंज बा निहारिका को नहीं गठित जहाँ छायापथ कहा जाए। शून्यतन पूर्ण कर। उल्का डैश रे गठित। धूमकेतुर सल्फाइड। आम सौरजगत डैश छायापथ अवस्थित आकाशगंगा। दूरता अनुसार
ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟତମ ବୁଧ। ପୃଥିବୀର ଡ୍ୟାସ୍ ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହକୁ ସୌରଜଗତରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ଲୁଟୋ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଅଛି, ଠିକ୍। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କକ୍ଷପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତାକାର, ଭୁଲ। ଗ୍ରହମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍। ୟୁରେନସ୍ ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ହେଉଛି 48 ବର୍ଷ, ଭୁଲ। କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକର ନିଜର ଆଲୋକ ବା ଉତ୍ତାପ ନଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଆଲୋକ ଥିବାରୁ ସର୍ବଦା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ନଥାଏ। ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ନଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ, କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ଗ୍ରହ ଚାରିପଟରେ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୂରିଥାନ୍ତି। କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣ କରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିଜସ୍ୱ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ନଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ। ଇନସାଟ୍, IRS ଇତ୍ୟାଦି କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ। ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ନିହାରିକା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ନକ୍ଷତ୍ର ରାତିରେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଦେଖାଯାଉଥିବା ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ନକ୍ଷତ୍ର କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ରର ଉଦାହରଣ। ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ବା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜର ସମଷ୍ଟିକୁ ନିହାରିକା କୁହାଯାଏ। ନିହାରିକାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା।